Chin MTV channel rak thlir tu nan zaten Chin MTV channel mingin nan kut kan lau kai kan lau mo asi tua South Korea mi pi tampi in jiang ro plastic surgery an tua jiang de vek na tua thei jiak in de vek tiang tua thei ti mi bol ro mo na kan nei ding kan thui kan lu hlana Chin MTV channel hi subscribe ka ri lau tu na silen thil pakhat khat kan tha tika kan tha chan ro ri in rak mo hal theina renga subscribe kan rak me sa denga le asiri khong lo lem te khal kha indak me sa denga ro so mai sulu plastic surgery tu hi South Korea mi ranga chun lau theilagi tu atul mi thil pakhat asi ani ranga chun dore thil ei in le chayonak dore fe tlukin a har sat non lau ruanga plastic surgery tu anak si khan pola milut swakhi thiang lovin an yatha station bus stop le mi pitan len nak lamjin kapitar mi mel tu adang lam nak chongya posta polin no naw le mi pa kum upa le naw hak ti lovin na sajetin an thil longane plastic surgery tu hi siswai polbek an si vai khat an tua zaun hunu chun neta a an tak sadang mundang dang tla tu aviva andu nanak paisa lavin jiang rong ha plastic surgery hi an tua du siding jiang rong e tua du tuklom mam ha an siding South Korea chun in sung sangi naw hak pol rang mana tlongkai an chol chan le kolei an the chan asi lo le an kumakim chan ti veka an nu le pa in plastic surgery tu hi ol samten an oi mai theo then khat in sang atla chun fa le an kumakim tiki plastic surgery to na dinga ti in paisa rante I khol saklan hiti an rak ti na bik chu fa le in mizau moi le mel moi an nei asile chan tha le thil tha tla an nga pha thei ti ruanak le nundan thar an nei ruanga sibik surgery to zomi melte tho chun milak chu atla an ngam pha South Korea I then khan hatun na kha atla chun mel surgery to zau pol mel thate pol hi du saknak an nei le che thil dan chu mel surgery to zau pol longin na tuan tha tha an nga thei ti na si na mela that lawa chun na tuan tha na nga lo ding ti ding khop asi zau churonga plastic surgery to hi zau moi le mel moi nak long silavin ni tin tlan len na ka ne nak chau vi vau thei nak lokin hi thil hi thupi South Korea chun plastic surgery hin hun kaw ngai ngai lo zaw zate ki kul tluk no naw pol chu an mel ram dang lam thu zaw mien si Korea ram song long silavin ram leng khala hi plastic surgery to hi amina thangin alar em thong ni le leili kumi Korea I plastic surgery to adingi lut pol heni sin an paisanga mi hi dola tan zale pasri tiang athleng ban thong ni le leisori September thla I chajin vek asilen South Korea sungi plastic surgery to anak si khan hi thong khale zali le leili zo himi hi si khan dang si khan pa ngai hatu anak thuak lam si khan adang hardam nak lami kai huayok nak pol tel lovin himi plastic surgery to anak melram moinak rang viali on mi si khan an si sul khosungi million pol khom na an ti mi muna chun plastic surgery to anak si khan hi zali na ki tam on asi chutok mun chu mi pi an du bi mi plastic surgery doctor pol tampi khalan nak mun asi hitok mun thau thawi sin sumpai leilon nak lamji ni sumpai la lut tambik pol min khala suak nang khalna mel fangte an di ariam lawi nalong kim lawasia chun sul khopia poisa malte in mangve mayo nunalwi patampi chu sul khopi an thlen nu chun min ta la min tami tlokin kan moi ti in an na ngam thei zat tho khabe mur nar biang mitlang polrem na du asia chun na taksa nami an law a sak atul rum rimi chumi chu ti lawi na tu khala tul anat wang lai te achuna na vi vionan adam nu idrem nak nangam nak le lungoi nak thon ta thim chun khai nan nak chu rel tul law rel tlak law asive thung mel fang rang long silavin nu naw rang achun mi pa poli mit lazat tu ombor dunglami simi pa poli zau thu biuk mi le pumi thau hlon khabe zui deu khabe nei deu dingi tuwa khabe sau deu ti toy biangki tokhlon min hnuai vun kir tingil sal ti vekin nakezimi sin na luzim tiang na du nak zon kha rama thei thu na mela na mur na khabe na mitlang mo pakhat khat rem na du asilen Dr. Polin na mel thon kayo ding bik mi khan lau mu ta ding chutin na nar na mit na mur wal lau sima na hati war na du asima na mitlang hnoi lami thau mi le na khabe hnoi lami thau mi hlon na du khale na du dan sim le paisa pek kha na chumi la atul dang chu
an main an lau tua sak thlu mai ding jiang ronga so paisa chemle ana tuari hi vek chu an tua dur ro ti silen South Korea mi ranga chun rel ding an nei noi ni na tuan thanga na dinga copy hol na ding ranga le mi hne ni si ruanak tha tha nga theinak ding ranga ti in rel ding an nei jiang ti vek tiang ha Dr. Paulin an tua sak thei ti silen an mel ken cha thon dango tok lau ding in na satta ke dango ding in le thei thiam thei non lau ding tiang in an tua thei hiti veki an tua thlu tika jiang ti veka ha an man tangkai na ding Facebook le Instagram le mun dang danga zong moi te red copy hol na dinga na hol na dinga nu na moi hril na ki tel na ding thanga le anu ping ya lam jin pakhat khat fe na ding thanga ti vek tum ta na ruanga an tua nak sana sitlang pi mel tham hin thang le zo moi zet mi nu naul mi pa pol hi chu an za te deu thoin plastic surgery tu zo polan si hiti an tak sapian mang dan an rem theu mi hi South Korea mi ranga chun thilmak danglam chem chaw sinon law plasak la zong nong lam chang vai nak le thil dang dang min thang zo por rang khala hiti veki an tu ok mi hi thup ran tul mi asila an von khoyok the nu i an moi sin nak zo an moi deu deu nak pol hi an na tuan nak lo tin nak ranga bom tu si son vivo chu veki an tu i South Korea i nu pi nya sin poli an mel zo moi tak ruanga South Korea i plastic surgery tu na hilai hlun huwa pina lar pha mitluk chun South Korea i plastic surgery tu dan chu kan theitlang zum nang te hi veki tu hi na ngai na zong simo athana ti zong simo midang an tu mi para te jiang ten ha ruwa dan na nei na ruwa dan comment na kha in na hlom ve dinga kala som Chinam TV channel sin thutha tha lomong na kan nei bi baw ding roga Chinam TV channel hi like le subscribe nak pe dinga le akeng khong long lem te khal kan nak le sak dinga kala som ranak tha te na nei mi le na mu dan ta comment na khi na hlom ve dinga kala som thiap tu nan za ten na Chinam TV channel ni bo thu kala sim